السلام عليكم يا حبيبي، كيف حالك؟ ওয়ালাইকুম সালাম। ايش تسوي انت؟ ভাই কাজ করতেছি। ايش كلام ايش تسوي؟ কাজ করতেছি, কাজ انا কাজ اجيب কাজ واحد ساعة، কাজ ভাই কাজ انا اجيب واحد কাজ انت ايش تسوي কাজ يا شيخ؟ করতেছি ভাই কাজ ايش كلام انت؟ কাজ কাজ ايش كلام انت ما في معلومة عربي؟ انا اجيب واحد ساعة انت انا انا اجيب انا ساعة بنغالي انت ايش بنغالي تسوي؟ بنغالي انا بنغالي ايش انا ما ابي بنغالي؟ عربي انا بنغالي ايش فايدة انا بنغالي؟ انا اجيب واحد ساعة، شغل حبيبي انا على شغل طول. خلاص حبيبي কি আছে ভাই, কি আছে সমস্যা কি? حبيبي ভাই এই তো দেখছেন রান রান বাদ দেন, এই সুগুল কইয়ালে ايش قرقر انت ايش قرقر ايش كلام ভাই انت؟ আমি কাজ নিয়ে শেষ করছি, কাজ নিয়ে দচ্ছি। ايش كلام انا اجيب واحد ساعة انت ما عرفت انا ايش আসসালামু আলাইকুম ايش قرقر হাবিবি, انت؟ শোয়া শোয়া কি হয়েছে আপনার লোক, কি হয়েছে আমি নতুন বাঙালি হ্যাঁ ايش আইসি। مشكلة هذا